Ini
Jolly
বিনা শর্তে আইপিএফটি লং লেভ আইপিএফটি লং লেভ তেমন করে আইপিএফটিকে দমন করা যাবে না আইপিএফটি লং লেভ তেমন করে আইপিএফটিকে ধ্বংস করাও যাবে না তেমন করে আইপিএফটিকে ধ্বংস করা যাবে না আইপিএফটি লং লেভ আইপিএফটি লং লেভ আটিশা লং লেভ আটিশা লং লেভ একটি প্রলেন ছিলাম নাই Dipralen Sinam Nai Dipralen Samna Bagaitin Kamuno Kiriya Sikla Pan Bachaka Bercik Pan Bachaka Jatuni Pan Bachaka Miptaman Lokare IPFT ke domon kora jabe na Miptaman Lokare IPFT ke dongso kora jabe na IPFT long live IPFT long live Miptaman Lokare IPFT domon kai manglak Ay miptaman Lokare IPFT Pairi manglak IPFT long live Ini 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই এডিসি এরিয়া এই 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই কুমুল এলাকার 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই আইপিএফটি লং লিভ প্রদীপ গভর্নমেন্ট ডাক্তার কি মাফিয়ক নাই আইকে জবাব চলি নাই আইকে জবাব চলি খা আইকে জবাব চলি খা আইকে জবাব চলি নাই আইপিএফটি লং লিভ IPFT long live IPFT long live IPFT long live এই মিথ্যা মামলাকে IPFT তোর করে না মিথ্যা মামলাকে IPFT বই করে না IPFT long live এই মিথ্যা মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না মিথ্যা মামলা করে IPFT কে রোকা যাবে না IPFT long live প্রদীপ দেববর্মাকে বিনা শর্তে ছেড়ে দিতে হবে IPFT long live IPFT long live এই চিনি 24 ঘন্টা বন্ধ সাকসেস খেলাই নাই এই চিনি 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই IPFT long live Dipralen Sinam Nai IPFT IPFT long live IPFT long live এই মিথ্যামান করে IPFT কে দমন করা যাবে না মিথ্যামান করে IPFT কে ধ্বংস করাও যাবে না IPFT long live IPFT long live বিনা শর্তে IPFT long live IPFT long live তেমন করে IPFT কে দমন করা যাবে না IPFT long live তেমন করে IPFT কে ধ্বংস করাও যাবে না তেমন করে IPFT কে ধ্বংস করা যাবে না IPFT long live IPFT long live আটিশা long live আটিশা long live এই Dipralen Sinam Nai Dipralen Sinam Nai Dipralen Samna Bagaitin Kamuno Kiriya Sikla Pan Bachaka Bercik Pan Bachaka Jatuni Pan Bachaka এই মিথ্যা মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না IPFT long live এই 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই এডিসি এরিয়া এই 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই কুমুল এলাকার 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই IPFT long live প্রদীপ গভর্নমেন্ট ডাক্তার কি মাফিয়ক নাই আইকে জবাব চলি নাই আইকে জবাব চলি খা আইকে জবাব চলি খা एक्चुअली नदी त्रिपुरा राज्य बेलायखेनो सेलेक्ट सिंसा राजनीति चलिबाय दङ जेरा जों लायथांनाय 25 बोसोराव नुखा जे CPM बो अमाहायखेनो IPFT नो सोबायनायनि बागै त्रिपुरालेण्ड नो साजागियाङै बरक IPFT नि गोबां आदमरगनि एगेन्स्ट केस खालायखा एरेस्ट खालायखा जाते IPFT नो सोबायनायनि बागै तिनि अमाहायनो त्रिपुरा राज्य ते कायसा बदल BJP सेम CPM नि चरित्र CPM नि कैरेक्टर हाइखलायनो चिनि IPFT नो बाहायके सोबायनानै कारण बोसोरगांग्रा एडिसि इलेक्शन चंबारि फाइ दङ बरक साइमानो आबनि बागै IPFT नि आदंरगनो बाहायकै ताताल मामलाव खिखलायै बरनो एरेस्ट खायै बरनो कमजोर खलायमान राजनीति चलिबाय दङ त्रिपुरा राज्य पिया जों तिनि सानानै नायो जे
অমহাই নংনি যে ওয়ানসুক মুং আবো কোনো দিন নরক সাকসেস जोंलाक কারণ নরক নুখনা সিপিএম নি আমালো जों आईपीएफटी লাগাতার 11 দিন লামা কাসই আন্দোলন খাইকা সভা খাইকা হাজার হাজার মিথ্যা মামলা খাইকা आईपीएफटी নি তাবো হাজার হাজার কেস পেন্ডিং চলি দङ আমবাই आईपीएफटी কিরিওয়ানে হিনি জর যদি বড় ওয়ানসুক কাংকাই আবো বংনি ভুলুংনাই তিনি जों नुगो तिप्रासातै तिप्रासानि लामाव बुसुंगै आसाइजाक जोंनि बिजेपिनि गोबांमा नेतारक दङ जोंनि बरंगोनां दारायबती संग्राव दा बिद्युत संग्राव बरक तिप्रासानोब्ले नों तिप्रासानो हंखाय तिप्रासानि सानमुं न तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुक कांखाय तामनि बागै नरक तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे खायसा कक्रै ঠিক আছে কাছয়মাই আবো আলাদা ব্যাপার পিয়া आईपीएफटी सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै 2016 नि सिमि आन्दोलन खालामफाय दङ नरक खायसा कक सारा गया तिनि माधबबारियाव गुलि ककजाखा खायसा कक सारा गया जों आईपीएफटी सरकाराव जु सरकार दंथै जों विधानसभा बिसिंब माधबबारियाव ककजामनि ककनो जों साराय सारायखाय सावै दङ बनकारिब गोबां मानसिनि तिप्रासारकनि तामिनायनि रोमान स्क्रिप्टनि कक रगनो बसों विधानसभा बिसिं सावै दङ ट्रिं रगनो सालसा छुटि रेदानि कक सावै दङ तिया बीजेपी नि इंथुं सीपीएम नि इंथुं कुनु एमएलए कुनु मन्त्री थाइसा कक साया तिप्रासार थांजागनि बागै चिनि बरक रगनो ताबु बुसे कांगो एडिसि इलेक्शन फाइ दंनि बागै चिनि बरक रग किसा कै बरक रग गरीब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक तक पुन नग रिनाय हिनिया गोबां बरक न लुप फुनुगै तिनि बीजेपी ओ जइन खालारि दङ पियाबा बरक जों बाय कक सावै दङ जों बीजेपी ओ थांपानो कुनु दिन चिन बखा बीजेपी ngै मान्या कारण बीजेपी कुनु दिन तिप्रासानि हामक्रायनाय हिनि बरक जों फुन खाय सावै दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बनि मन्त्री रक दङ हिनि बरनो रां पैसा किसा चुबावानो कयदिन जे दिन एडिसि इलेक्शन पाइ थाङनो आबन परत बरनो लाथिरि रि रहरना आफ्रो नों तामु खलायनाय फियाबा चिनि आईपीएफटी नि नाहार मुं तिप्रालेनसे तिप्रासानि पाइथाक हामनानि abongkha tipralen sara chin tiprasa mo thangjagia abo sara tripura rajyo ni borok saimani kok fiaba jungno social media tui kobangma comments khlaio biko nongni tipralen tagi election ganai phaika angkai norok andolon khlainani sujog mankha norok alliance tongtui tamni bagai amoba nongni buini phunung sehne ke jungno kobangma borok kol siljao fiaba amo haya sini IPFT ingkai sini tipralen jung nango jesaka pana jung bo dol bai kathalai tong ya abo alada bepar jung 2018 salo jodino BJP bai kathalai jodi sarkar phaiangkai jung o hasteo tabu CPM jodi rajotto khlai tongkangkai sini kobangma je tiprasan bagai jung khlaimani IPFT aboro khlaijak lakhamu aboni bagai jung tini sini hani busarno o hani busang tui jung tini buini selengi samung khlaima tongmani amono muthagrinani bagino jung nango tipralen nung jesakpano sini assembly o 20 ta seat tongo 60 ta ni bising 20 ta ni bising nung 20 ta keplai khano nung o hawo tripura rajyote rajotto ma khailia aboni bagino jung nango tipralen phaidi ta phoktai bukhung sara tripurani tiprasarado jung obono kainani jung wak to nok bai sini dofha mo thangjagia sini dofha mo thangjagnani hingkai jung tipralen nango nor wansugui nai di noka asuk tutui chini andolono phaiapano jung bo dabi bai bo sanmung bai chini tiprasa mo thangjaknai nongni tipralen no karibo jodino kuno dabi bai mo thangjago hongkai jungno sadi jung amono bo समर्थन khlainai te jung norni logi phainai phiaba jung wansugui nai kha jung survey khainai naikha tipralen sarate kuno lama kri boni bagino sini edisi amchaino jung tipralen sano besakangni chongmari to alada kok tini ojaga Pradip Deborma IMW sini IPFT ni somorthok hini flag soksao haikeba flag noro te party office soksao hini akoi jungno tatal mamla khijani akoi arrest khlaijak sei CPM ni high character CPM ni high je politics thungmani amusung sarai ke nugjaka ti amobai kono dino success englak karon jung IPFT puilani simino gesang आन्दोलन खालायो भारतनि संविधाननि बिसिं तंगैयाखै जों डेमोक्रेटिक नि जे वे डेमोक्रेटिक जे लामा तै IPFT आन्दोलन खालायो तिनि बो आस gesang खायनो जों तिनि अजागा आन्दोलन खालाय दङ फियाबा चिनि बिसिङो जदिनो केबो खरकसासो हाबै कुनु गुन्दुगुल खालायनायनि चेष्टा खायखाय आबो जों वानसुगनाय अजागा केबोनि कन्सपिरेसि दङ हिनै कारण जों केबनि फ्लेग एक्टिविटी साया केबनि पार्टी अफिस जों IPFT कुनु दिन दंस खालायनो थांलाक o hastewo kobangma rajnitik bodol tongo jate IPFT no tolakhi klainani bagai kobangma flag tisao party soksao amte hairok kobangma jung nukjago mangplio fiaba IPFT ro kuno dino phano
केबनि उपराव अमते हाइके आक्रमण कुनु दिन खलायाको तैखौबो खलायग्लाक जों साइमानो 2016 आगरतलाव जे आईपीएफ टिरकनि साखौ आक्रमण खलायमानि आईपीएफ टिरकनो दुसरियो जे आईपीएफ टिरक से पुइला आक्रमण खलायो हाइकेबा बुहिने फियाबा आईपीएफ टिर कुनु दिन अम हाइसामन खलायग्लाक कारण फटो सोशल मीडिया कैमेरा जत जागन परिष्कार नुकजागै दङ साबो आक्रमण खलायगा साबो आक्रमण खलाया आबनि बागै खाजानि ताखुते बुहुकसं सारा त्रिपुरानि तिप्रासारनो जों कन्याने मुजुंगो जों जेनारेल मायाफनो सिनि एडीसी आमसाइ जे साखायपनो आईपीएफ टिनि जागा दंगानांगो आईपीएफ टिनि सापर्टार उंदी कारण आईपीएफ टि खलायांगाय जिनि तिप्रासा दं संनि साराते कुनु करै हामबाय वारिस आलीनि घटना ताबु इन्वेस्टिगेशन चलै दङ ताबु सुदरते खरकटाम एरेस्ट खलायजाका आबो आमा हाइनो जे आईपीएफ टि खलायो हिनै जिनि मार्डार खलायजाका बे वारिस आलीनि मार्डार खलायो हिनै ते बाकी आईपीएफ टि रो आसुक थाङानो आ वानसुक मुंगे भुल वानसुक मुं आईपीएफ टि रो कुनु दिन निजिनि अधिकारनि बागै निजि बानजेनानि भबिष्यतनि हेकेबा थिनांनि कगनो बुसाबुतै बुसुरनि कगनो वानसुगै आईपीएफ टि कुनु दिन आसुगै दंगला जों ताबु जेबाबे बुइबाय बुइ मानथाय सकथाय बुइ जेबाबे केसेब रिजागै दङ जेबाबे मानथाय सकथाय रिजागि आङै दङ जों आबोबाय जिनि आईपीएफ टि कुनु दिन आसुगै थांगला आमनो नरनि चेनेलनि बिसिंतै अकगनो सानानि मुङाव सारा त्रिपुरानि तिप्रासारकनो जे फाइदि जों तिप्रालेननि बागै आन्दोलन खालामनांनाय तिप्रालेन सारा चिनि कुनु थांनायनि लामा करै हामबाय सार बो बे एलाकानि बन्द दंनाय बर'नि दावखौजों लासारनि बुद्धरको हामबाय जोंनि मिडिया बन्धु रखनो दिनै जों जे खुमलुं आमसाइ जे बन्धनि सामानि खुमलुं आमसाइयाव जे खुमलुं डिभिजनाव 18टा एडिसि भिलेज दङ जे 18टा एडिसि भिलेज जों मियाना एनाउन्स खालाय पुरा साखलाय रेखा अबन बागै जों दिनै साक जरा 18टा भिलेज चिन्ता बन चलि दङ जागा जागा जतन जों साइमन काचिनि जे बन सक्सेस ताबसो जरा काइसेबनो दुकान पाट खलगिया अब जतन साइमन बनि बागै जों जेचिनि ताखो प्रदीप देब्रमान जे मुक्ति खाया हंकाय बा बन बिना सत्य फियागैरि हंकाय हायकताय बाकी जे 7 जना केस रजाकनाय जेचिनि जे एक्टिभ लिडार अफ युथ आईपीएफ टी आतिसा बर खायदनो जुदि फियागैरि हंकाय जों खाना 10 तारिख 10-11 चिनि राज्य कमिटिनि काइसा एमसीसी मीटिंग दङ अ मीटिंगावनो जों चिनि आईपीएफ तिनि चिनि हाई लेवलनि बिसिंतनि जों ताम पदक्षेप लानाय आबो जों चिन्ता खानाय बनि बगने जों ताबो खुमलुं डिभिजनाव 18टा एडिसि भिलेज दङना अब्लर सयनो जों तिनि बन ताम सजा चलि दङ तो एपी अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि केरम लामा फुनांबाय 15 जननि एगेन्स्ट बीजेपी बदलनि आदमनि एगेन्स्ट एफआईआर खालायजाखानाय दररम ना ताबुक जरा चिन्थने जे खबर आपते तो कुनो एरेस्ट माने मांगफुलि करिको अबन बगन जों साना नायो ओ जागाबो तामफिनानि बरफ आइनो जे बिबेद लांना नांगमानि आपते खेतलांगिया चिनि ऊपर केस का ठीक न अब मिथ्या मामला ओ जगह जे बरफनि बुमुर केस का अब टोटली इनोसेंट बरफ दिनो इवेन नगा सुकजा गतनाव को सिकुरै किन्तु बरफ जस्ट थाजिं आन्थि सिगां मिडियाव कभारेज रेनानि चिनि पार्टीनि एजेस बगो साना नायखा जे बरफ जस्ट जुनो दमन खाना बाय बुस्किं एडिसि चंगमारिव जों जाते बखरतिसै बजे तामानथुं अबन बगै चिनि नेता उनो सायै बरफ मिथ्या मामलाव गतनाव खेगलायखा तेकेसाव कंनो साना नायो जे गतना आंखा ओ जगह टोटली अब प्रिप्लेन कैसे गतना माने बंनि पार्टी बिज बखुक जाखा बंनि सका हैने अब जतना बरफ निजेरान खायका बं निजेरान फायर सर्भिस र कल खायका ओ जगह चिनि पार्टी न इनभल्व खायरेका अब अबनि बगैनो जों साना नायो आपति मिथ्या मामला र खायो आईपीएफ नि जे चबानो थांमांगला बुस्कां दिनो ओहाय चौ मिथ्या मामला रनो जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नि माध्यमे न जों स्टप खायने ते जों ओ दिनि बन्द खायमान बिसिंति ओबनो सागलायनामो जों जे उपति गतना जदि बुस्कां दंखे जों चबा पदक देबो नानान बगै जों लामा हिमना बाय दं पुलिस नि सामुं खायने जदि बो पुलिस निरपेक्षमोन सामुं खायतों अबनो चिनि कोइ मुं दंनाय गतना कुनो जागा उनो मानो ओ जागाबो पुलिस निउट्रेल दंगै सामुं खायगोन न ओ जागा जतो पुलिस नि पुरा ताबुबो बरकनि जनगणनि जे वर्ष दंमोन अ वर्ष दंनाय जों अबनो नायना साना नायो ओ जागा जों किसा बिसिंति खबर मांखा जे साकानो होइते
প্রেসার বাই অনেক কিছু বরক নন ভেলেবল সেকশন হেবানা বাধ্য খাই নাই যে যেকে যে কত নাংখা ও জায়গা কোনো মতে ফানো নন ভেলেবল সেকশন খাইনা কক দं মানিয়া কিন্তু সাকানি প্রেসার বাই বরক নন ভেলেবল সেকশন হেবানা বাধ্য খাইনাय जों दिनै बन्द दाखौमोन बिसिंखौ बनो साग्लायनांगौ जों जुदि उक्ति बुसखांरबो तेबो जुदि आईपीएफनि कर्मीरं एगेन्स्ट मिथ्या मामला खायजागै दंमोनखे जों गुबुन तेबो कतर मुभमेन्ट रं खायै बनो कतर जवाब अन्न लामाति रिनायनि बागै जों साइतो हामबाय बीजेपी माफिया हुजियार बीजेपी हुजियार लैंड जिनके बनो किरिया ऐसे जवाब को तो चले ऐसे जवाब को तो चलेगा आईपीएफ दिन कर्मी को देव मनोरमन हम लोग क्लीन बिचिंग क्यों कोई मर ऐसे जवाब चले ऐसे जवाब चलेगा के बनो क्यों आईपीएफ दिन को तो जवाब चलेगा आईपीएफ दिन कर्मी को देव मनोरमन क्यों आईपीएफ दिन को तो जवाब चलेगा आईपीएफ दिन लंबे आईपीएफ दिन लंबे kumulong area tang nang dera na bagi soro nodro khai tong BJP MP re mati mohantir pra hujiar BJP hujiar BJP ni mafia ra hujiar ei IPF tu tatal baje case khane chhe BJP pani hujiar IPF ti long le IPF ti kormi no tatal baje case khaye IPF ni ki manglok মানে বড় ছড়ে করে সময় না আমানো এই বন্ধ আগুন কথা কেউ প্রোগ্রাম ওই দেখো তোমার কথা কই জায়গায় স্লোগান কে বড় কোন জায়গা যায় হ্যাঁ তো কথা আরে আইতে পুরো স্লোগানটা দিয়ে তো ও দাদা দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেন গুলি টুলি ফেলতেছে স্লোগান স্লোগান মিথ্যা মামলা করে আইপিএফ টিকে রুকা যাবে না মিথ্যা মামলা করে আইপিএফ টিকে রুকা যাবে না মিথ্যা মামলা করে আইপিএফ টিকে ধ্বংস করা যাবে না আইপিএফ টি লং লিভ আইপিএফ টি লং লিভ এই 24 ঘন্টা কুমুলং বন্ধ চেন সাকসেস খুলাই নাই এই 24 ঘন্টা বন্ধ চেন সাকসেস খুলাই নাই Talent slam night I kept the long live I kept the long live I kept the long live Oni jabar mona taki mafia of night Eka coba coli night I kept the
আমরা আপনার কট্টমা খোলাই নাই কবার চলি নাই কবার চলি নাই একটা হর চিনছানা একটা হর চিনছানা একটা হর চিনছানা IWFT long live IWFT long live Kalen sinam nai এই 24 ঘন্টা বন্ধ টিং সাকসেস খেলাই নাই এই 24 ঘন্টা বন্ধ টিং সাকসেস খেলাই নাই মামলা করে IPFT কে রুকা যাবে না মামলা কে IPFT দর করে না মামলা কে IPFT দর করে না IPFT long live IPFT long live এই 24 ঘন্টা বন্ধ টিং সাকসেস খেলাই নাই IPFT long live kalian sana bagai cengkeh bono kiriya kalian sana bagai cengkeh bono kiriya IPFT domon kai Mangla national political party Hushiyar IPFT long live IPFT long live Mitmamla kai IPFT ni kormi rokar Mangla police prosecution Hushiyar police prosecution Hushiyar police prosecution Hushiyar I never FIR democracy ni Prodip dapat menerom mana apa nak kira kena biok nai I kecoba coli nai I kecoba coli ka I kecoba coli ka IPFT ni hojelai IPFT ni hojelai Kiriya Mamla kaya IPFT ni sibar kono gatu bi kono Mangla Mamla kaya IPFT ni kormi kono gatu bi kono Mangla IPFT long live IPFT long live Akisa long live IWFT long live IWFT long live W long live Kalen senam na Oi, Bidu. Mari. और पाइप सुनो और दोस्तों तंगला यार सुराउल री फिनिश long live Hushiyar মিথ্যা মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না মিথ্যা মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না বিজেপি হুঁশিয়ার এই IPFT কর্মী সমর্থকদেরকে মিথ্যা মামলা করে রোকা যাবে না হুঁশিয়ার এই বিজেপি হুঁশিয়ার এই বিজেপি হুঁশিয়ার মিথ্যা মামলা করে IPFT কে ঘরে বসানো যাবে না
live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Michelle Carrington total Vietnam night. Vietnam night. Michelle Carrington total Vietnam night. Vietnam night. Vietnam na bagay tingke bono kiriya. Kiriya, kiriya. Kalen na bagay tingke bono lachiya. Lachiya, lachiya. Kalen na bagay tingke bono kebota kebende. Long live, long live, long live. BJP হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। BJP হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। IPF কে দর দেখানো যাবে না, যাবে না, যাবে না। IPF কে দর দেখানো যাবে না, যাবে না, যাবে না। আমাকে IPF দর করে না, করে না, করে না। IPF কি দর করে না, করে না, করে না। IPF long live, long live, long live। আমরা করে IPF কে দর দেখানো যাবে না, যাবে না, যাবে না। IPF long live, long live, long live। IPF long live, long live, long live। ini presiden ko dia baru nak terima dia bikin mafiak naik kita coba coli naik coli naik coli naik kita coba coli dia baru ini lagi tonggo 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 dia baru ini lagi kita kena tonggo 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 dia baru ini lagi kita tonggo 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 dia baru nak kaki dia baru ini lagi tonggo 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 di depan ini pocong jatuh na tonggo 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 ini kumpulan elaka 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই ini kumpulan elaka 24 ঘন্টা বন্ধ চেং সাকসেস খেলাই নাই ini এই বন্ধ সাকসেস খেলাই না বাগৈ চেং কেমন কিরিয়া 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 IPF long live long live long live kalen senam নাই IPF long live long live long live IPF long live long live long live BJP হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। পুলিশ প্রশাসন হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। চিনি কোন টাকার মধ্যে কেস এক জবাব চলে নয় চলে নয় চলে নয় এক জবাব চলে কা চলে কা চলে কা এক জবাব কত চলে নয় চলে নয় চলে নয় আইপিএফ তিনি কোন টাকার মধ্যে কেস আছে তুই বিনি তলা তনি মানলো 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 আইপিএফ তির বিনি তলা তুমি কিও আইপিএফ তির বাঁচাকো 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 জোড আইপিএফ তি বাঁচাকো 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 আইডব্লিউএফ তি বাঁচাকো 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 জবাব কত চলে কা চলে কা আইপিএফ তি long live, long live, long live. United long live, long live, long live. Atisha long live, long live, long live. Long live, long live.